social well-being of our students is a very neglected yet very important topic. Assalamu alaikum ICG and welcome back to another exciting podcast. I am Wajiha. I'm Iman Hamidra. And today we have another honorable guest here with us. Thank you so much, sir, for taking out your precious time. Would you please like to introduce yourself to our audience? My name is Air Marshal Amir, and I served in Pakistan Air Force for 41 years. I'm a fighter pilot by profession, and also presently I am CEO of Umre Rawaan Foundation, which is basically looking after the health care of the students, and we are providing them free access to the services after doing their screening and opening up our centers in different government schools in coordination with the Federal Directorate of Education and Ministry of Education. Thank you. I'm Dr. Mawadat Rana. I'm a professor of psychiatry and behavioral sciences. I'm part of the team led by Air Marshal Amir Masood as a psychiatrist. I'm a board member of Umre Rawaan, which is committed primarily to try and look at the barriers that can play a very vital role in the academic progress of a student. And therefore, we are here at ICG primarily to help the students identify their barriers, which could be, as you very rightly pointed out, emotional and social health issues. But not only that, also provide screenings for general health care issues and identify them and try to remove them. ओके सर, जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अभी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की मेंटल सोशल हेल्थ है, विच आर वेरी थैंकफुल कि आपने स्टूडेंट्स को अपनी प्रायोरिटी रखा. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल्स क्या रिगार्डिंग द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बीइंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड इसमें इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है? देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जिनमें लीडरशिप ये चाहती है कि हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, उन इंस्टीट्यूशंस को हम जाते हैं. उधर हम बेसिकली आवर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन 3 A's. पहला जो A है वो अवेयरनेस है. इस मुल्क में इज्तमाही तौर पे और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों को, उनके वालिदैन को और उनके उसातिज़ा को ये आगाही दी जाए कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जबकि वो अपने एकेडमिक परसूट में लगे होते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं, उनके कुछ उम्मीदें होती हैं पेरेंट्स की, और उस जस्तजू में अक्सर औक़ात वो फ़ोरगो कर देते हैं काफ़ी सारे मसाइल जो कि बाद में जाके बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो मैसेज है वो अवेयरनेस का है ए में, और उस आगही के लिए हम हर स्कूल में जाते हैं, उधर जाके एक मुहिम चलाते हैं ताकि हम तमाम पेरेंट्स को, उसातिज़ा को और बच्चों को इस चीज़ का पता लगे कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है. और उसके बाद हम उनको ये बावर करवाते हैं कि इस चीज़ को मानना चाहिए कि अगर किसी में कोई कमज़ोरी मौजूद है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और मानेगा नहीं तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती. ये ज़िंदगी के हर शोबे के लिए ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि चीज़ अगर किसी किस्म की कमी है तो उसको माना जाए और उसके अंदर बेहतरी लाई जाए, और तभी उसमें शिफा वाला एलिमेंट भी होता है. और आखिरी चीज़ जो हमारे इदारे की है, उम्रे रवां की, वो ये है कि हम उनको हर तरह की सेहत की सहूलियात डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से हम उम्रे रवां सेंटर खोल लेते हैं हर स्कूल में, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं. और इन गवर्नमेंट के स्कूलों में ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, और उनको हम कोशिश करते हैं कि डोर स्टेप्स पे हर तरह की मेडिकल सहूलत मौजूद हो, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो ज़हनी हो, क्योंकि हमारी नज़र में ज़हनी और जिस्मानी दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है. और जो चीज़ हमें नज़र भी आई कि अगर किसी की आई साइट कमज़ोर है तो उसका असर उसको साइकोलॉजिकली भी होता है, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई कि तकरीबन 14 से 15% बच्चियों की आई साइट कमज़ोर है, बोर्ड नहीं देख सकती, जिसकी वजह से उन्हें नफसियाती मसाइल भी होते हैं. तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को हर तरह की सहूलत उनके डोर स्टेप्स पे दी जाए. इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7000 बच्चे 2 कॉलेजेस में मौजूद हैं,
اور ان کو ہم یہ سہولت مہیا کر رہے ہیں. ان کی 100% اسکریننگ کراتے ہیں, ان کو ان کی آگہی مہم چلاتے ہیں, اور ہمارے کونسلرز, ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ عمر رواں سینٹرز میں ان کو یہ سہولت اسکول ٹائمز میں پرووائڈ کرتے ہیں. کسی اسٹگما کی مطلب ہے ہی نہیں گنجائش. اور پلس ہمارے پاس یہ سارا ریکارڈ جو ہے ڈیجیٹل طور پہ اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں, اس کی ریکارڈ کیپنگ, اور تاکہ یہ فیوچر میں بھی ہم استعمال کر سکیں. اور جب تک اس بچے کی صحت مند نہیں ہو جاتا اس کا ہم فالو اپ کرتے رہتے ہیں, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ اور بچے کے ساتھ ایک تعلق استوار کرتے ہیں. فیوچر میں ہمارا مقصد اور ہمارا بیسیکلی ایم یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 سالوں میں ہم اس طرح کے 30 سینٹرز بنائیں گے اور تقریباً 100,000 بچوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. Inshallah, sir. Sir, it was an honor having both of you here. Now, is there any concluding message that would you like to give to our audience? One message very important, that is that ICG is going to be at the center of the Mental Health Day celebrations on 10th of October this coming year, and it is so exciting to see both of you so enlightened about mental health. بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اس میں ہم یہ جو پروگرام ہوگا اس میں ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ تمام اسکول جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں ان کے اندر یہ مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کی مختلف تقریبات کا ابھی سے آغاز ہو جائے, اور اس کی پھر کلمینیشن آپ کے اس ونڈرفل انسٹیٹیوشن میں ہو, اور 10 اکتوبر کو ہم سیلیبریٹ کریں یہاں پر, اور پھر مختلف طرح کے مقابلے, مختلف طرح کے ویڈیوز مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے حوالے سے, اس کے بارے میں جو لوگوں کے اندر اوہام ہیں, متس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں, وہ دور کی جائیں, اور یہ اویئرنیس آئے جو ابھی ہمارے لیڈر جو ماشٹر صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ اسٹگما ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہونا کمزوری ہے. یہ کمزوری نہیں ہے, یہ تو بہت دلیر انسان ہوتا ہے, بہت برائٹ انسان ہوتا ہے جس کو مینٹل ہیلتھ کا ادراک آتا ہے. تو اس کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا کرنا اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ اپنے کلاس فیلو کو, کسی کو, اپنے گھر میں کسی فرد کو, ٹیچرز کے اندر کسی کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں, تو اس کے اندر یہ ایک فیلنگ پیدا ہو کہ اس کے لیے ہیلپ موجود ہے, اور جب میں ہیلپ لوں گا تو پھر اس کے اندر کوئی اسٹگما نہیں ہوگا. Thank you so much. بیٹا میرا آخری میسیج یہ ہے کہ کوئی بشر, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی کمزوری نہ ہو, اور دوسری چیز یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ ممکن نہ ہو انسان کے لیے. تو مایوسی جو ہے وہ ایک گناہ ہے, اور عمر رواں جو ہے وہ امید کی ایک کرن ہے, اور یہ کرن انشاءاللہ تعالیٰ پورے اسکولز جتنے بھی پاکستان کے موجود ہیں تمام بچوں میں یہ پھیلے گی اور روشنی پھیلائے گی, اور اس کارواں کا حصہ آپ سب بنیں گے. نہ صرف اس کارواں کا حصہ بنیں گے بلکہ اس کو آپ لوگ آگے لے کر چلیں گے تاکہ ہمارے درمیان جو کمیونیکیشن بیریئرز ہیں وہ ختم ہو سکے, اور یہ آگہی ہمارے ہر بچے کو اور ہر پیرنٹ کو اور ہر ٹیچر کو اس کی آگہی ہو, اور اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکے. بہت شکریہ. Inshallah, sir. Thank you so much. Thank you. So this was it for ICG's podcast. Please stay tuned for more exciting videos like this. Thank you. Allah Hafiz. اللہ حافظ.